Antisemitizam, teorije zavjere i različiti drugi oblici diskriminacije su u posljednjih nekoliko godina, nažalost, u porastu. Kao građanki, važno mi je da živim u društvu u kome isključivanje nije opcija i nije nešto što pripada svakodnevnom korpusu misli. Jevrejska zajednica jeste jedna od prvih koja istorijski nekako trpi isključivanja i na neki način antisemitizam jeste jedna vrsta putokaza ka tome u kakvom društvu živimo. Tako da sve što mogu da uradim sa svoje strane da to društvo ide ka konstruktivnijoj svakodnevici, uradit ću. Antisemitizam je, nažalost, fenomen koji postoji vekovima i zbog kojeg su mnogi Jevreji stradali pre nacizma, tokom nacizma, a nažalost i posle nacizma. Borba protiv antisemitizma ima višestruki društveni značaj. Osim što je to jedan od vidova univerzalne borbe protiv diskriminacije i predrasuda, ona ima i konkretan značaj zaštite jevrejske zajednice i prevencije dešavanja nekog novog holokausta ili stvaranja sličnih društvenih uslova. Višedecenijska istraživanja komparativna pokazala su da postoji neraskidiva veza između porasta antisemitizma u društvu i opadanja demokratskog kapaciteta nekog društva, zapravo zapadanja društva u ekonomsku krizu. Tako da monitoring i borba protiv antisemitizma imaju i sasvim konkretna društvena značenja i funkcije koje nisu direktno vezane za jevrejsku zajednicu. Kada sam prvi put saznala da ćemo se fokusirati na antisemitizam, puno sam razmišljala na koji način mogu toj temi doprinijeti, jer i osobno sam često bila izložena antisemitizmu vrlo direktno i izravno. U današnjem svijetu polarizacija, disrupcija, potpune nepredvidivosti, zaboravili smo se međusobno slušati. I upravo proučavanje antisemitizma i prenošenje toga na mržnju prema drugim manjinskim skupinama u društvu pomoći će nam da se međusobno bolje razumijemo, ali ono što je najvažnije da te poruke i svoja saznanja prenosimo na mlade. Po meni jedan od najvećih problema sa kojim se suočavamo je činjenica da u našem društvu antisemitizam nije dovoljno priznat i poznat kao problem. Ja mislim da nam projekat Up to Us daje jednu jedinstvenu i po prvi put u stvari mogućnost da činjenično možemo da utvrdimo na bazi istraživanja kakva je konkretna situacija kada je u pitanju razumijevanje šta je to antisemitizam i sposobnost da se on prepozna, što je pretpostavka za bilo kakve dalje aktivnosti u smislu podizanja kapaciteta, edukacije, razumijevanja i suprotstavljanja antisemitizmu. Sa druge strane, kao članica jevrejske zajednice, antisemitizam osjećam na svojim leđima i na svojoj koži. On se manifestuje u vidu brige, u vidu straha, u vidu osjećaja izolovanosti. I to trpim kako ja, tako moji prijatelji, porodica i također ako mogu nešto sa svoje strane da uradim u odnosu na fenomen koji nažalost poznajem, onda je to moj put. Ovaj projekt Up to Us ima centralnu ulogu borbe protiv antisemitizma, identifikacije alata i svega onoga što je potrebno da bi se uspješnije borili protiv ove pojave za koju smo mislili da više nema mjesta u našem društvu, ali nažalost je ponovno u porastu. Borba protiv antisemitizma je ujedno i borba protiv svake vrste diskriminacije u društvu, protiv takozvane socijalne mržnje. To je ujedno i borba za deradikalizaciju u društvu, za smanjenje polarizacije i za društvenu koheziju. Za mene je ovaj projekat jako bitan zato što razvija novu metodologiju koja će biti veoma važna i korisna ne samo u 3 grada, u Rijeci, u Novom Sadu i u Temišvaru, nego u cijeloj Evropi. Projekat razvija novi alat koji će biti jako bitan u toj borbi protiv antisemitizma širom Evrope i širom sveta. Ja antisemitizam vidim kao lakmus papir situacije stanja jednog društva. Kada se antisemitizam u jednom društvu pojavi, to je znak da opadaju demokratske vrednosti, da problem ima generalno društvo, a ne samo jevrejske zajednice. Nadam se da će ovaj projekt i naša suradnja na regionalnoj razini ojačati naše kapacitete za borbu protiv antisemitizma i drugih oblika diskriminacije i uvjeren sam da ćemo kroz ovaj projekt ostvariti rezultate koji će kreirati bolje, uspješnije i tolerantnije društvo. Za mene kao sociologa je jako bitno da budem u ovom projektu jer društvo nije statično.
ono je stalno u nekim promjenama, u pokretu i upravo istražujući društvene procese ne samo da možemo da utičemo na smanjenje predrasuda, diskriminacije u društvu, već možemo da stvorimo jedno solidarnije i pravednije društvo. Za mene je važno da budem u ovom projektu zbog toga što nema plemenitije borbe nego borbe za međusobno razumevanje i za otklanjanje nepotrebnih trvenja koje su u suštini samo konstruisane. Značaj ovog projekta ogleda se pre svega u činjenici što je to pionirski projekat u globalnim razmerama koji se bavi mogućnošću, odnosno sposobnostima i kapacitetima nekog društva da prepozna antisemitizam. Velika je čast i privilegija biti deo takvog projekta i njegov konkretan cilj je zapravo da nam da jedan početni okvir koji će nam omogućiti još efikasniju borbu protiv antisemitizma i netolerancije na prostoru Srbije, zbog čega je između ostalog nedavno i osnovan Centar za borbu protiv antisemitizma i netolerancije. Projekat Up to Us je relevantan iz razloga što poseže za saznanjem da li zapravo imamo kapacitet da prepoznamo uopšte šta je to antisemitizam u medijima, na fotografijama, u tekstovima, u svakodnevnom govoru. A to je jako važno jer ukoliko ne znamo uopšte da li smo sposobni da prepoznamo nešto tako kao što je antisemitizam, zapravo ne možemo imati ni strategiju kako da se borimo protiv njega.